lihat depan semua. 1, 2, hati. Tahan dulu sekali lagi. 1, 2, hati. 1, 2, hati. Oh, jangan dilepas. Jangan dilepas. Siap ya, lihat depan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bebas 1 dah. Bebas. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Khatmil Quran akan segera dimulai. Kepada seluruh tamu undangan dimohon untuk berdiri. Para khotimin dan khotimat dimohon naik ke atas panggung. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Wabarakatuh. Tulisan. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati wa ahli badri wa ahli uhudin ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع العلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين. وخصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمين في الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى Kiai Haji Mas Ahmad Tolha, Kiai Haji Mas Abu Amar Tolha, Kiai Haji Dahlan Basuni, Kiai Haji Dahlan Salim Zakashi. Syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين بركة ختم القرآن العظيم آمين بحرمة حبيبك ورسولك الكريم آمين واعف عنا يا كريم آمين واعف عنا يا رحيم آمين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم بكرامة ختم القرآن آمين وشرفنا بشرافة ختم القرآن آمين وألبسنا ببلعة ختم القرآن آمين وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن آمين وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في آمين القبر مونسا
fil qiyamati syafi'a ala sirati nura ilal jannati rafiqa minan nari sitran wa hijaba bika wajudika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah bi kulli kalimatin karamah bi kulli ayatin sa'adah bi kulli suratin salamah bi kulli juz'in jazaa'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin. Ansur wuzara'ahu wa bukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Yaktub bis-salamata wal afiyata wa 'alal hujjaji wal ghuzati wal musafirina wal muqimin. Fi barrika wa bahrika min ummatin Muhammadin alaihim ajma'in. Allahumma balligh thawaba ma qara'na wa nura ma talawna Allahumma balligh thawaba ma qara'na wa nura ma talawna li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma wa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang senantiasa kami taati. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Kiai Haji Mas Mansur Tolha dan segenap Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kota Surabaya, Ustadz Arifin selaku Amanah Pentashi, Ustadz Sodikin Alwi selaku Amanah Buku, Ustadz Eko Dani selaku Amanah Metodologi, Ustadz Mansur selaku Amanah Sekretariat. Yang terhormat Koordinator Kecamatan Wonokromo, yang terhormat Kepala TPQ dan guru se-Kecamatan Wonokromo, dan tak lupa pula para wali santri dan tamu undangan yang kami hormati. Semesta bertasbih, rangkaian puji liri Sang Ilahi Robbi atas nikmat yang tak terbatas, yang dengan izinnya memperkenankan kita untuk bermuajah dalam Khatmil Quran dan Imtihan Santri ke-13 TKQ TPQ At-Tauhid yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat bernilai salam biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah jadi titik terang di kala insan dalam kegelapan dan menjadi tetes embun di kala insan dalam kehausan. Masa bergulir, rangkaian kata merangkai rencana, merajut rintai tepi demi tepi tanpa mengulir waktu. Berikut ini rangkaian acara pada siang hari ini, Jumat 21 Agustus 2020 Masehi, bertepat dengan 2 Muharram 1442 Hijriah. Acara dimulai dengan prosesi Khatmil Quran, dilanjutkan dengan pembukaan. Imtihan santri menempati acara yang ketiga, sambutan-sambutan menempati acara yang keempat, penyerahan ijazah menempati acara yang kelima dan ditutup dengan doa. Sebelum rangkaian acara ini kita mulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Memasuki acara yang ketiga, yakni prosesi imtihan santri yang akan dipandu oleh Ustadzah Naili Maghfiro. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Kiai Haji Mas Mansur Tolha dan segenap Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kota Surabaya, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Wonokromo, Kepala dan guru-guru TKQ TPQ At-Tauhid, para wali santri dan tamu undangan yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Khatmil Quran dan Imtihan Santri TKQ TPQ Pondok Pesantren Islam At-Tauhid yang ke-13. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya sebagai pemandu imtihan pada siang hari ini tidak banyak bertutur, langsung saja nggih. Alhamdulillah putra putri atau para khotimin khotimat yang ada di atas panggung ini telah dinyatakan lulus dan khotam tingkat dasar pada tanggal 3 Maret 2020. Pon lami Bu nggih, karena ada pandemi jadi mundur sampai bulan Agustus. Dan alhamdulillah pada siang hari ini anak-anak melaksanakan khotaman. Napa khotaman niku Bu? Khotaman itu rasa syukur orang tua para santri yang ada di panggung ini, bersyukur karena memiliki putra putri yang sholih sholihah yang bisa baca Al-Quran murattal mujawad. Selain itu juga bacaannya seluruh wali santri TKQ TPQ At-Tauhid yang putrinya naik halaman atau naik jilid. Perlu diketahui bahwasanya pembelajaran di sini meliputi pembelajaran gharib, tajwid, praktek sholat, praktek wudhu, doa-doa sehari dari bangun tidur sampai tidur kembali, hafalan surat pendek, hadis dan bahasa Arab. Anak-anak sudah siap, mic-nya dibawa, dipakai. Yang bawa mic dibaca bersama gharibnya. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. To kola kofa jim tanda waqaf sebaiknya berhenti. Shola kof lam alif za sod tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Ana fa ana nanya panjang dibaca pendek. Ja ana nanya panjang tetap dibaca panjang. Al-Tohiro hati-hati rohnya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Yasha'illahu hati-hati syanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Dzalika lamin hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surat 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Daka hamzah fathah waqafnya dibaca sukun. Daka hamzah fathah dain waqafnya fathah dibaca panjang 1 alif.
alladzina nuliwa di awal kalimat tidak boleh dibaca lilladina tetapi alladzina qaumanillahu fatatai dibaca fathah pendek karena ada nuliwat terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9. Sod atasnya sin di Al-Quran ada 4 cara membacanya ada 3. 1, 2 dibaca sin yabsutu bastotan 2 yang 1 boleh dibaca sod boleh dibaca sin amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna 3 yang 1 tetap dibaca sod bimusaytirin yabsutu tulisannya sod dibaca sin terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Bastotan tulisannya sod dibaca sin terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Amhumul musaytiruna tulisannya sod boleh dibaca sin amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaytirin tulisannya sod tetap dibaca sod terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Semua tulisan ana di Al-Quran nanya panjang dibaca pendek kecuali 4. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila, anaba nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anabu nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Anasiya nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila nanya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Afain nanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Min nabai banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Allah ta'dilu i'dilu jika dibaca wasol Allah ta'dilu i'dilu terdapat di surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Yalhad dalika jika dibaca wasol yalhad dalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasol la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Baro'atun awal surat Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surat 9 Al-Baro'ah ayat 1 juz 10. Illa setiap tulisan illa di Al-Quran kecuali 3. 1 di surat 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Yang 2 di surat 9 At-Taubah ayat 39 dan 40 juz 10. Malaihim lanya panjang dibaca pendek. Majreha bacaan imala ialah memilihkan bunyi fathah pada kasroh terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irqab ma'ana dibaca irqam ma'ana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Hati-hati yaumidin bukan yaumaidin terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Samudadanya panjang dibaca pendek. La ta'manna
Bacaan Ismam ialah mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Litadluwa liyabluwa wanabluwa lan nadluwa wanya panjang dibaca pendek. Liyadluwa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 30 juz 13. Liyabluwa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liyarbuwa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wanabluwa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Lanat nadauwa wanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Ad-dunya bunyanun sinwanun qinwanun idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat dibaca jelas. Ad-dunya idhar wajib terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun idhar wajib terdapat di surat 16 As-Saff ayatun mi'ataini minyak baca pendek. Sakna ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4. 1. Iwaja qayyima terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 2 juz 15. 2. Mimman qadina hadza terdapat di surat 32 Yasin ayat 52 juz 23. 3. Laman roq terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. 4. Kalabal Rona terdapat di surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Lakin nanya panjang dibaca pendek. Terdapat diulang lagi bersama. Lakin nanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakin nanya panjang tetap dibaca panjang. Dalikum annar jika dibaca wasol dalikumun nar. Terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 12. Di surat 21 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Do'fan boleh dibaca du'fan terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 34 juz 21. Ad-dununa ar-rasula as-sabila jika dibaca wasal ar-rasula wa qalu ayat 10 juz 21. Ar-Rasula terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Matala alhamdulillah jika dibaca wasol masalanil hamdulillah terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina terdapat di surat 41 Fussilat ayat 24 juz 20. Jamiun bacaan tasil ialah meringankan bacaan hamzah. Yang kedua terdapat di surat 41 Fussilat ayat 44 juz 24. Tulisan ituni dibaca ituni terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Fissamawat ituni jika dibaca wasol fissamawati ituni terdapat di surat 46 Al-Ahqaf
ayat 4 juz 26. Tulisan bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu dibaca surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Di surat 58 Al-Mujadalah ayat 2 juz 28. Hati-hati wallahi bukan walia, terdapat di surat 5 At-Tolaq ayat 4 juz 28. Salatilah yang kedua dibaca pendek, terdapat di surat 76 Ad-Dahar atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Qawariro, cara membacanya ada 3. 1. Berhenti di Qawariro ayat 15, rohnya dibaca pendek. Dilanjutkan Qawariro ayat 16, rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. 2. Dibaca wasol, rohnya pendek semua. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. 16 dibaca sukun. Diulang dari qawariro ayat 15, rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Terdapat di surat 76 Ad-Dahar atau Al-Insan ayat 16 dan 16 juz 29. Khalidaini bukan khalidina, terdapat di surat 59 Al-Hasyr ayat 17 juz 28. Hati-hati, sama aminin bukan summa aminin, terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 31 juz 30. Hati-hati, Faknakohuhunya dibaca pendek, terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati, fawakihuhunya dibaca pendek, terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18 dan di surat 37 As-Saffat ayat 42 juz. Hati-hati, yardohuhunya dibaca pendek, terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Hati-hati, alaihu bukan alaihi, terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 20. Shadaqallahul adzim. Pripun Bu, leres sedaya? Leres napa mboten? Leres mawon nggih. Wau enten sing klintu-klintu sekedhik nggih, dimaaf mawon, nervous nggih. Perlu diketahui anak-anak yang khotam ini bukan instan Bu nggih. Jadi sebelum anak-anak naik ke atas panggung ini melalui 3 tahap penyaringan. Jadi 3 kali tes di lembaga, di Kecamatan Wonokromo, kemudian di cabang Kota Surabaya. Jadi prosesnya lama, mboten instan nggih. Anak-anak putra-putrinya yang belum khotam semoga tahun depan bisa khotam. Amin. Selanjutnya ayo dipegang mic-nya lagi. Dibaca bersama tajwidnya, ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna setiap nun dan mim yang bertasydid. Contoh inna, summa, innama, falamma, walakin
gunna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contoh man, min, mun, mul. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi 5. 1. Idgham di gunna. 2. Idgham di la gunna. 3. Iqlab. 4. Idhab. 5. Ikhfa. Idgham di gunna, setiap nun sukun dan tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Contoh bertemu ya, 5 yara. Wujuhu yawma idin ayyatuba liqawmi yuqinuna. Bertemu waw, mim, waraihim adabu wasibun iwajaw wala amtan kuwatin wala nasirin. Bertemu mim, nakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubinan mimma immahinin. Bertemu nun min nasirina hittatun naufir lakum an nafsihi darajatim man nasya'u. Idgham bila gunna, setiap nun sukun dan tanwin bertemu lam dan ro. Contoh bertemu lam illadunka qalilin la yuslihunna latiful lima zikrul lil alamina. Bertemu ro famar rabbukuma isyatir radiyatin wafurur rahimun mir rabbir rahimin. Iqlab, setiap nun sukun dan tanwin bertemu ba. Contoh mam bakhila yumbitu jazaan bima min baqiyatin ambatakum awanum baina. Idhar, setiap nun sukun dan tanwin bertemu hamzah ha, ho, ain, wain, ha. Contoh bertemu hamzah man utiya adin akhohum kufuwan ahadun adabun alimun. Bertemu ha min haitsu mulaqin hisabiyah liman haulahu ato'an hisaban. Bertemu ha man khaffat kadibatin khotiatin nidaan khafiyan idan karratun khasiratun. Bertemu ain min indillahi tabaqan an tabaqin khuluqin azimin sami'un alimun. Bertemu ghain min ghislinin adabun walidun qauman ghairakum iyakun ghaniyan. Bertemu ha min hal butu kullu syai'in halikun lakumul anharo qalu awalam nanhaka ikhfa. Setiap nun sukun dan tanwin bertemu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, dal, za, shin, shin, sad, dal, ra, ga, fa, qaf, kaf. Contoh bertemu ta, mil, tahtiha. Bertemu sa, ma, ang, sajjadan. Bertemu jim, an, jainakum. Bertemu zal, qin, wa, nun, daniyatun. Bertemu dal, man, dalladin. Bertemu za, yauma idin zurqan. Bertemu shin, innal insana. Bertemu shin, adabun syadidun. Bertemu sad, qauman salihina. Bertemu dad, musfiratun dahikatun. Bertemu ta, wa ma yantiqu. Bertemu ta, an zuhurihim. Bertemu fa, umyun fahum. Bertemu qaf, rizqan qalu. Bertemu kaf, man kana yarju. Mim sukun dibagi 3. 1. Idgham misli. 2. Ikhfa syafawi. 3. Idhar syafawi. Idgham misli, setiap mim sukun bertemu mim. Contoh lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafawi, setiap mim sukun bertemu ba. Contoh innahum bidzalika tarmihim bihijaratin dalikum bala'un wa ma hum bikharijina. Idhar
syafawi setiap mim sukun bertemu selain mim dan ba. Contoh humna imuna kulna am wa antum dakhiruna am lam tundirhum. Idgham mutaati lain setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh idrib bi'asaka yusrib fil qatli wa qad dakhalu rabihat tijaratuhum. Idgham mutajanisain setiap tak sukun bertemu to sukun bertemu tak sukun bertemu dal sukun bertemu tak lam sukun bertemu ro dal sukun bertemu go. Contoh tak sukun bertemu to qolat to ifatun bertemu tak laim basatta tak sukun bertemu dal asqolat da'wa dal sukun bertemu tak qad tabayyana lam sukun bertemu rabbi dal sukun bertemu ghaib dhalamu. Huruf-huruf idgham mutajanisain tak ko ta dal ta lam ro dal do. Idgham mutaqaribai setiap tak sukun bertemu dal ba sukun bertemu mim kaf sukun bertemu kaf. Contoh tak sukun bertemu dal yal haddalika ba sukun bertemu mim ya bunayya kam ma'ana kaf sukun bertemu kaf alam nakhluqukum. Huruf idgham mutaqaribai ta dal ba mim kaf kaf wal qala. Huruf qalqala ada 5 qaf ta ba jim dal. Qalqala dibagi 2, qalqala sughra dan qalqala kubra. Qalqala sughra huruf qalqala yang matinya asli. Qalqala kubra huruf qalqala yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contoh qalqala sughra qaf yaqra'u ta yatharu ba yadkhulu jim yaj'alu dal yadkhulu. Contoh qalqala kubra ahadun ahad khalaqu. Lafzul jalala dibagi 2, tafhim dan tarqiq. Dibaca tafhim jika lafzul jalala didahului harokat fathah atau dhammah. Dibaca tarqiq jika lafzul jalala didahului harokat kasrah. Contoh dibaca tafhim wallahu nasrullahi. Contoh dibaca tarqiq billahi bismillahi. Dan al-qamariyah asy-syamsiyah setiap al bertemu huruf qamariyah. Huruf syamsiyah ada 5. Dal ra za shin shad dal ta da al-qamariyah setiap al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Ba jim ha qa ain ghain fa qaf kaf mim waw hamzah ya. Contoh asy-syamsiyah wat-tini ad-dunya as-salatu wasyamsi ar-rahmani an-ni'mati ad-dhalali wat-tamarati. Contoh al-qamariyah al-balahu al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-wahidu al-ilu al-khabiru al-azizu. Idhar wajib setiap musukun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. Ad-dunya bunyanun sinwanun qinwanun. Hukum ro dibagi 2, tafkhim dan tarqiq. Ro tafkhim ro fathah ro fathatain ro dumatain. Ro sukun didahului fathah atau dumah. Ro sukun didahului kasroh ada hamzah wasol. Ro sukun didahului kasroh bertemu huruf istiwa. Huruf istiwa ada 7. Kha sad qa gha ghain qaf. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dumah dibaca waqaf. Ro tafkhim ro kasrotain. Ro sukun didahului kasroh. Ro hidup didahului kasroh. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Contoh ro tafkhim Rabbana khairan ruwaidan kabirun arsala Qur'anun amirtabu irji'u mirsadun qirtasun syah al-fajr. Contoh ro tarqiq rijasun khusrin fir'auna fakabbir khair basir
Hukum mad dibagi dua, mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhamma diikuti waw sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh dah, di, du, nuhiha. Mad far'i dibagi 13, satu mad wajib muttasil, dua mad jaiz mufasil, tiga mad arid lis-sukun, empat mad iwad, lima mad sila, enam mad badal, tujuh mad tamkin, delapan mad lin, sembilan mad lazim musaqqal kalimi, 10 mad lazim muhaffaf kalimi, 11 mad lazim mushbah harfi, 12 mad lazim mukhaffaf harfi, 13 mad farqu, mad wajib mutasil bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya setengah alif atau 5 harokat. Contoh na'a, liqa'ana, nida'an, nisa'ana. Mad jaiz mufasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh inna a'tayna wa ma umiru, inna anzalna. Mad arid disukun, mad tabi'i bertemu huruf hidup, baca wakaf satunya 3 alif atau 6 harokat. Contoh abuka abuk, iqabi iqab. Mad iwad kalimat haratain dibaca wakaf selain tak marbutoh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh aliman alima. Mad sila dibagi 2, mad sila qasira dan mad sila tawila. Mad sila qasira setiap hi dan hu yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mad sila qasira, sila qasira bertemu hamzah, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh mad sila qasira lahu bihi. Contoh mad sila tawila dharihi inna annama lahu aqladahu. Mad badal setiap a, i, u yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh amanu, ituni, utia. Mad tamkin kasrah pada tasydid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina, qiyitum nabiyina. Madlin fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup, dibaca wakaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh khaufun khauf, ilai alif lam mim sad. Mad lazim muhaffaf harfi, huruf yang dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, jumlahnya ada 5. Ha, ya, ko, ha, ro. Contoh toha, yasin, hamim, ain, sin, qaf, alif lam ra, alif lam mim ra, tasin, qasim, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Mad farqu, mad badal bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh qul Allahu, qul adzakaraini. Setiap huruf yang sama yang pertama sukun namanya idgham mutamasilain, kecuali waw sukun bertemu waw dan ya sukun bertemu ya yang dibaca mad tabi'i. Fi yaumin isbiru wa sabiru. Shadaqallahul azim.